ওম শান্তি। আপনাদের সকল ভাই বোনকে আমাদের সত্য গীতা রহস্যে পুনরায় স্বাগত। আমরা আগের দিন গীতার ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আজ আমরা তারপর থেকেই এই আলোচনাকে কন্টিনিউ করব। আজকে আমরা প্রথমেই যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে মহাভারত আর গীতা মে সাম্য। মহাভারত আর গীতার মধ্যে কি সমানতা আছে আমরা আজ সেটা নিয়ে আলোচনা করব। তবে আসুন इस पर भी विशेष ध्यान देने योग्य एक बात यह भी है कि गीता के कई श्लोक महाभारत के अन्य पर्व या अध्यायों में पाए जाते हैं। যে মহাভারতের বিভিন্ন শ্লোক, গীতার বিভিন্ন শ্লোক আমরা মহাভারতের অন্যান্য অধ্যায়ও দেখতে পারব। लोकमान्य तिलक ने गीता के लगभग 30 ऐसे श्लोकों की सूची बनाकर निर्दिष्ट किया है। তাহলে बाल गंगाधर तिलक এরকম 30টা শ্লোকের सूची তিনি তৈরি করেছেন कि महाभारत में ये श्लोक न्यूनाधिक पाठ भेद से कहाँ कहाँ मिलते हैं। যে এই শ্লোকগুলো কোথায় কোথায় পাওয়া যায় মহাভারতে। तिलक महोदय का कहना है कि गीता में और भी ऐसे बहुत से श्लोक महाभारत में होंगे। তাহলে গীতার এরকম আরো অনেক শ্লোক মহাভারতের বিভিন্ন জায়গায় আছে। विज्ञ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि गीता में दी गई एक भी शिक्षा अथवा एक भी सिद्धांत ऐसा नहीं है जिसका उल्लेख महाभारत में अन्य कहीं ना हो। বলছে অনেক বিদ্বান লোক বলেন যে গীতার এমন জ্ঞান নেই যেটা মহাভারতের অন্যান্য অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়নি। तब आप ही सोचिए कि बाकी मौलिक गीता कौन सी रही और स्वयं भगवान द्वारा उच्चारे हुए श्लोक कौन से बचे। তাহলে যদি যুদ্ধ পর্বেই শুধুমাত্র ভগবান গীতার জ্ঞান দেন তাহলে সেগুলো কিভাবে আগের শ্লোকে আসতে পারে বা আগের ঘটনায় আসতে পারে। তাহলে এর থেকেই বোঝা যায় যে গীতার কতটা মৌলিকতা বর্তমান আছে। पुनश्च मनुस्मृति और गीता तथा महाभारत और मनुस्मृति के भी कुछ श्लोक किंचित हेरफेर से एक दूसरे से मिलते हैं। একই রকমভাবে গীতার যে শ্লোক আর মনুস্মৃতির যে শ্লোক সামান্য কিছু পরিবর্তনের আধারেই আমরা দেখতে পাবো যে একটা অন্যটাতে পাওয়া যাচ্ছে। पुनश्च मनुस्मृति और गीता, उदाहरण के तौर पर गीता का यह श्लोक श्रेयान सधर्मो विगुणो परधर्मात् संतुष्टितात मनुस्मृति में श्रेयान के बदले बड़ो पाठानंतर होकर मिलता है। এই যে শ্লোকটা বলা হলো যে শ্রেয়াত সধর্ম নির্গুণ পরধর্মাৎ সনুষ্ঠিতাৎ, এই কথাটা, এই যে শ্রেয়াত কথাটা এটা পরিবর্তিত করে বড়, এটা মনুস্মৃতিতে আছে। प्राच्य धर्म पुस्तक माला सीक्रेट बुक ऑफ द ईस्ट सीरीज में मनुस्मृति का जो अंग्रेजी अनुवाद है उसमें वुलर साहब ने एक सूची दी हुई है जिसमें बतलाया गया है कि मनुस्मृति में महाभारत और गीता के कौन कौन से श्लोक हैं। এখানে বলছে যে মনুস্মৃতির যে ইংরেজি অনুবাদ করেছেন বুলার সাহেব, তিনি একটা সূচি তৈরি করে সেখানে মনুস্মৃতি আর মহাভারতে যে একই বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে সেই শ্লোকগুলিকে উল্লেখ করেছেন। গীতা और उपनिषद में साम्य, তাহলে আমরা এখন গীতা আর উপনিষদের মধ্যে যে সাম্য রয়েছে আমরা সেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব। यह बात भी स्पष्ट प्रसिद्ध है कि गीता के कितने ही श्लोक उपनिषदों से शब्दांश अक्षरांश या असत मिलते हैं।
তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে গীতা এবং উপনিষদের অনেক শব্দই একে অন্যের সাথে मिले जाच्छे। उदाहरण के तौर पर कठोपनिषद में के 6-7 श्लोक अक्षरांश अथवा कुछ हेरफेर के साथ गीता में है। তাহলে এখানে কঠোপনিষদের বিশেষ কয়েকটা শ্লোকের কথা বলা হয়েছে যেগুলো সামান্য কিছু পরিবর্তনের সাথে গীতাতে লেখা হয়েছে। কঠোপনিষদ का ইহো বাক্যে দেখিয়ে, এখানে লেখক কঠ উপনিষদের একটা বাক্যের কথা উল্লেখ করবেন। বলছেন যে यदिश्चन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति वर्ते पदो संग्रहो ब्रोविन्मयो मित्तेत। इसी से मिलता जुलता श्लोकार्ध गीता। বলছে এই শ্লোকটার সাথেই সম্মিলিত একটা শ্লোক গীতাতেও আছে যেটা বলছে মে ইহো হে यदिश्चन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदो সংগ্রহ নে হেন প্রবশ্যে। তা এখানে এই উল্লেখটা এই শ্লোকটা রয়েছে গীতাতে। তাহলে আমরা দুটোর মধ্যে দেখছি যে সামঞ্জস্য রয়েছে। কেবল अंतिम चरण में ही थोड़ा सा शब्द भेद আমরা দেখতে পাবো লাস্টের দিকে কয়েকটা শব্দ শুধু পরিবর্তিত হয়েছে গীতার ক্ষেত্রে। इसी प्रकार कठ उपनिषद का यह श्लोक देखिए, ना जायते म्रियते बा विपोश्चिन्नाय कृतश्चिन्न बभुभो कश्चित अजो नित्य शाश्वतोत्तयो पुराणो न हन्यमाने शरीरे। এটা হচ্ছে কঠোপনিষদের একটা শ্লোক। এখন আমরা গীতাতে দেখব। अब गीता में उसका सर्वोत्तम श्लोक देखिए। এখন গীতার এই শ্লোকটাকে আমরা দেখব। না জায়তে म्रियते বা কদাচিন্নায় ভূত্তা ভবিতা বা ন ভূয় অজ নৃত্য শাচ্যত্যয়ত পুরাণো না হন্নতে हन्यमाने शरीरे। अर्थात আমরা দেখতে পাবো इस प्रकार गीता के कई श्लोकों का श्रेताश्वरतो उपनिषद में से अन्य किन्हीं श्लोक का छंदोग्य उपनिषद से या अन्य उपनिषदों के श्लोकों से शब्द साम्य या भाव साम्य है। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে পরবর্তীকালে বিভিন্ন উপনিষদে বা এবং গীতার মধ্যেও শব্দ সাম্য রয়েছে, অর্থাৎ একে অন্যের সাথে মিল রয়েছে। ऐसे ही कुछ भाव साम्य ब्रह्मसूत्र अथवा वेदांत दर्शन से भी है। এছাড়াও অন্যান্য অনেক কথাই আমরা দেখতে পারবো যে ব্রহ্মসূত্র এবং বেদান্তের সাথেও কিন্তু এর মিল রয়েছে। कई पाश्चात्य विद्वानों को तो यहाँ तक कहना पड़ा कि वास्तविक भाव को जानने के लिए इन अद्वैत वेदांत परक श्लोकों को निकाल देना ही उचित है। বলছে বাস্তবিক পক্ষে অনেক বিদেশি ঐতিহাসিক বলেছেন যে এই বেদান্তের শ্লোকগুলো এখান থেকে বের করা উচিত। ब्रह्मसूत्र में गीता का स्मृति शब्द से उल्लेख किया गया है। বলছে যে ব্রহ্মসূত্রে গীতার স্মৃতি শব্দের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। और गीता में तो वेदांत शब्द का स्पष्ट ही उल्लेख है। তাহলে আমরা দেখব যে গীতাতে स्पष्ट रूपे वेदांतेर कथा उल्लेख करा है। और गीता में तो यहाँ तक भी कह दिया गया है कि वेदांत का कर्ता भी मैं ही हूँ। और गीताते स्पष्ट करे बोला है जे वेदांतेर रचयिता होच्छे तिनी। अब इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप ही विचार कीजिए कि मूल गीता कौन सी है। তাহলে এবার এগুলো শোনার পর বা জানার পর এবার আমাদেরই বিচার করতে হবে তাহলে মূল গীতা কোনটা। भगवानोक्त श्लोक कौन से है और उनका क्या भाव है।
তাহলে ভগবানের কথা কোনগুলো আর তার ভাবটাই বা কি। एक और मजे की बात देखिए, गीता के 18वें अध्याय में इन श्लोकों पर विचार कीजिए। তাহলে এখন লেখক বলছেন যে গীতার 18 অধ্যায়ের এই শ্লোকটার ওপর আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারি। তা শ্লোকে কি বলছে আমরা একটু শুনে নিই। या जा यम परम गुह्या मद्युक्त सविद्धायति भक्तिमयी पराकृता माँ में वैश्यंतये स्वयंशु अध्यत्ते च इमो धम्य सर्वादो मावयो ज्ञानयो ज्ञेन तेनाहो मिष्ठ स्वामिति में मति। अर्थात गीता जो पुरुष प्रेम से अर्थात जो पुरुष प्रेम से इस गीता शास्त्र को मेरे भक्त को सुनाएंगे कि बोले एखाने अर्थात जो पुरुष प्रेम से इस गीता शास्त्र को मेरे भक्त को सुनाएगा वह निस्संदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। এখানে বলেছেন যে যে ব্যক্তি বা যে পুরুষ গীতাকে ঈশ্বরের ভক্তকে শোনাবে সে অবশ্যই ঈশ্বরকে প্রাপ্ত করবে। और जो हम दोनों से इस संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसका पाठ करेगा मानो कि वह ज्ञान यज्ञ द्वारा मेरा पूजन करेगा। और जे এই গীতাকে পাঠ করবে বলছে সে হচ্ছে যে তারই পুজো করছে। এরকমই सोचने की बात है कि युद्ध के क्षेत्र में जब यह संवाद हो रहा था तब इस शास्त्र की रचना तो हुई ही नहीं थी। তা লেখক বলছেন যে যখন এই গীতা জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল সেই যুদ্ধের মধ্যে তখন তো এটা রচনাই হয়নি, তাহলে পড়ার বা পাঠ করার কিভাবে উল্লেখ হয়। उस स्थिति में यह कहना कहाँ तक संगत है कि जो इस शास्त्र का पाठ करेगा या इसे भक्तों को सुनाएगा वह मुझे प्राप्त होगा। বলছে সেই প্রসঙ্গে যখন লেখাই হয়নি তখন তাহলে তিনি এই কথাটা কি করে বলেন যে যারা এটা পাঠ করবে এবং আমার ভক্তকে শোনাবে তারা আমাকেই প্রাপ্ত করবে। यदि कहा जाए भगवान तो त्रिकालदर्शी है, वह पहले ही से जानते थे कि आगे चलकर गीता शास्त्र रचा जाएगा। तो महाभारत में अश्वमेध पर्व में जब अर्जुन पुनः गीता सुनाने के लिए कहते हैं तब उन्हें उसके उत्तर में यह क्यों कहा गया है कि अभी मैं इस ज्ञान को सुनाने में असमर्थ हूँ। সেটাও যদি মানা হয় যে ভগবান সে ত্রিকালদর্শী, সে তিন কালের জ্ঞাতা, সে জানে যে পরে এটা রচনা হবে, তাহলে সে কেন পরবর্তীকালে অশ্বমেধ পর্বে অর্জুনকে বললেন যে আমি আর এখন আর এই গীতা জ্ঞান দিতে पारबो ना। तब कम से कम यही कह दिया गया होता कि हे अर्जुन इसे व्यास जी लिखेंगे, इनके ही लिखित गीता लेकर पढ़ लेना। তাহলে সেখানে কেন তিনি বলেননি যে হে অর্জুন পরবর্তীকালে व्यासदेव এই গীতা রচনা করবেন, তুমি সেখান থেকেই পড়ে নিও। अतः कितने ही विद्वत जनों ने यह माना भी है कि गीता पहले महाभारत से अलग एक स्वतंत्र पुस्तक थी। বলছে যে অনেক বিদ্বান পণ্ডিত ব্যক্তি মেনে নিয়েছেন যে গীতা পূর্বে একটি আলাদা গ্রন্থ ছিল এবং পরবর্তীকালে সেটাকে মহাভারতের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। महाभारत ग्रंथ रचने वाले ने उसे अपने ग्रंथ में प्रयोग कर दिया है। মহাভারত রচয়িতা এই গীতার জ্ঞানকে তার মহাভারত গ্রন্থে দিয়ে দিয়েছেন। गीता के एक प्रसिद्ध व्याख्याकार मधुसूदन सरस्वती गीता को महाभारत से एक स्वतंत्र ग्रंथ मानते थे। এখানে লেখক বলেছেন গীতার একজন প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার মধুসূদন সরস্বতী গীতাকে মহাভারত থেকে আলাদা বলেছেন। और अन्य प्रसिद्ध लेखक चिंतामणि वैद्य इस बात का एक उदाहरण देते हुए कहते हैं, अन्यदिके अन्य आरेकजन लेखक
চিন্তামণি তিনি এই বিষয়কে उल्लेख করতে গিয়ে একটা কথা उल्लेख করেছেন, সেটা হলো भगवत गीता को जिस सुजज्ञ लेखक ने रचा है उसने ऐसा दिखाया है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में गीता रूप ज्ञान दिया। बोलছে भगवत गीता को जिस सुयज्ञ लेखक ने रचा है उसने ऐसा दिखाया है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में गीता रूप ज्ञान दिया। তাহলে যে ভগবত গীতা রচনা করেছেন সেই সুযোগ্য লেখক এইভাবে দেখিয়েছেন যে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনকে গীতা জ্ঞান দিয়েছে। परंतु गीता के 18वें अध्याय श्लोक 30 श्लोक 80 में उसने यह रहस्य खोल दिया है जब उसने श्री कृष्ण को इन शब्दों में बोलते हुए बताया है, जो हमारे इस पवित्र संवाद को पढ़ेगा मेरे मत में वह ज्ञान यज्ञ द्वारा मेरी उपासना करेगा। এখানে শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন যে যেই ব্যক্তি এই পবিত্র সংবাদটিকে পড়বেন বা ঈশ্বরের মত অনুসারে জ্ঞাन যজ্ঞের उपासना করবেন। स्पष्ट है कि श्री कृष्ण ने यह शब्द नहीं बोले होंगे। स्पष्ट বোঝা যায় শ্রীকৃষ্ণ এই কথাটা বলেনি, क्योंकि उस समय तो ऐसा कोई संवाद लिखा ही नहीं गया हुआ था कि जिसे किसी द्वारा पढ़ने की बात उठ सकती। সেই সময় তো লেখাই হয়নি, তাহলে এই কথাটা কি করে উল্লেখ করতে পারে? অবশ্য অর্থাৎ এটা সেই সময় এই কথাটা বলা হয়নি। अवश्य लेखक स्वयं ही अपनी कृति के बारे में ऐसा कह रहा है ताकि पाठक उसे पढ़े। অর্থাৎ এটা অবশ্যই লেখকই বলেছেন, লেখকই লিখেছেন যাতে পাঠকরা এই পুস্তকটাকে বারবার পঠন করেন। गीता में श्लोक के संख्या के बारे में मतभेद। এখন আমরা জানবো যে গীতার যে শ্লোক সংখ্যা আছে সেটা নিয়ে লোকেদের ভেতরে কি কি मतभेद আছে। फिर यह भी विवादास्पद है कि आज गीता के जितने श्लोक है मूल गीता में उतने ही थे या कम अथवा अधिक थे। तो এটাও একটা প্রশ্নসূচক বিষয় যে আজকে যে আমরা গীতা পাই সেখানে যে শ্লোক সংখ্যা দেখানো হয়েছে বা যতগুলো শ্লোক আছে সেটা কি পূর্বে রচিত যে গীতা তাতেও কি সেই সংখ্যক শ্লোক ছিল? भगवत गीता के समाप्त होते ही महाभारत में अगले अध्याय में श्लोकों की जो कुल संख्या दी गई है या अर्जुन, संजय तथा भगवान के श्लोकों की जो व्यक्तिगत संख्या दी गई है वह आज गीता के उपलब्ध श्लोकों से नहीं मिलती। तो बोलছে যে भगवत गीता বলার পর যে শ্লোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে আর বর্তমানে যে শ্লোক আমরা দেখতে পাই তার সংখ্যার সাথে মিল নেই। अतः यह भी निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि भगवान ने तथा श्री कृष्ण ने यही और इतने ही श्लोक कहे थे। अर्थात এটার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে ভগবান অর্জুনকে যে জ্ঞান দিয়েছিলেন যতগুলো শ্লোক তার সংখ্যা বর্তমানে বদলে গেছে, या इससे भिन्न एवं न्यून या अधिक कहते नाकि एर थेके बेशी बा कम बोलेছিলেন। पुनश्च गीता को संवाद की जिस शैली में लिखा गया है वह भी संदिग्ध है। बोलছে गीताके যেই প্রশ্ন উত্তরের স্টাইলে লেখা হয়েছে সেটাও একটা সন্দেহের বিষয়। इतना लंबा चौड़ा महाभारत सारे का सारा संवाद मैं ही है। बोलছে इतना लंबा चौड़ा महाभारत सारे का सारा संवाद में ही है। बोलছে এত বড় লম্বা চওড়া महाभारत এটা পুরোটাই সংবাদে লিখিত কথোপকথন। लगता है कि लेखक ने संवाद की शैली को पसंद करके उसका प्रयोग किया है। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে লেখক হয়তো এই সংবাদের যে টেকনিকটা এটাকে খুব পছন্দ করে এইভাবেই লিখেছেন। वरना वास्तव में यह सब कुछ संवाद ही के रूप में नहीं कहा गया हुआ। ना होले एत लम्बा चौड़ा गीता
এটা সংবাদের স্টাইলে বলা হয়নি। यही कारण है कि एक दूसरे प्रसिद्ध विद्वान रघुनाथ शास्त्री पवते माराठी में गीता पर लिखा अपनी पुस्तक में कहते हैं। तो এই প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ বিদ্বান रघुनाथ शास्त्रीর কথা এখানে বলা হয়, যিনি মারাঠিতে লিখেছেন। गीता में दिया गया श्री कृष्ण अर्जुन संवाद वास्तव में उपनिषदों में लिखे अन्य संवादों की तरह हुआ नहीं था, बल्कि यह गीता की शिक्षाओं को प्रभावशाली बनाने के लिए एक शैली के रूप में अपनाया गया है। तो लेखक बोलছেন যে গীতাতে যে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সংবাদ দেওয়া হয়েছে এটা উপনিষদের স্টাইলে লেখা হয়নি, এটাকে আরো বেশি মনোরঞ্জক বানানোর জন্য, আরো প্রভাবশালী বানানোর জন্য লেখক এটাকে এই রকম সংবাদিক स्टाइल लिखेছেন। फिर हम यह भी देखते हैं कि संवाद की यह शैली तो बहुतों ने अपनाई है। আবার অন্যদিকে আমরা দেখব এই যে সংবাদের স্টাইল বা এই যে শৈলীটা এটা অনেকেই অ্যাডপ্ট করেছেন বা অনেকেই গ্রহণ করেছেন। कठोपनिषद में नचिकेता और यम का जो संवाद किया दिया है, বলছে কঠোপনিষদে নচিকেতা এবং যমের ভেতরে যে সংবাদ কথোপকথন দেওয়া হয়েছে বহু भला वास्तविक कैसे हो सकता है, সেটা বাস্তবিক পক্ষে সত্য কি করে হতে পারে। कठोपनिषद से तो गीता में कई श्लोक और भाव लेखक ने लिए भी है। বলছে কঠোপনিষদ থেকে অনেক কথা গীতার রচয়িতা অনেক শ্লোক কঠোপনিষদ থেকে গীতাতে নিয়েছেন। तो क्या यह असंभव है कि उसने संवाद की शैली को भी ले लिया हो, অর্থাৎ এটার দ্বারা তো এটাই বোঝা যাচ্ছে না যে লেখক এই যে কঠোপনিষদে নচিকেতা আর যমের মধ্যে যে কথোপকথন এই স্টাইলটাকে এখানে কপি করে নিয়ে এসেছেন। बृहदारण्यक तथा छंदोग्य उपनिषद में भी इसी प्रकार ही संवाद की शैली को अपनाया गया है। ठीक একই রকম ভাবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বৃহদারণ্যক ও ছন্দোগ্য উপনিষদেও এই রকম কথোপকথনের স্টাইলটাকেই নেওয়া হয়েছে। महाभारत की तो सारे कहानी ही संवाद के रूप में दी गई है। মহাভারতের পুরো ঘটনাটাই আমরা দেখতে পাবো সংবাদের স্টাইলেই দেওয়া হয়েছে। समूचा शांति परम विष्णु और युधिष्ठिर में भारतीय दर्शन, नीति, समाजशास्त्र इत्यादि के बारे में संवाद के रूप में ही तो है। বলছে একই রকম ভাবে বিশ্ব আর যুধিষ্ঠিরের ভারতীয় দর্শন বা নীতি সম্পর্কে যে কথোপকথন সেটাও আমরা দেখতে পাবো এই সংবাদের স্টাইলেই দেওয়া হয়েছে। अतः बहुत से नाम अथवा पात्र ऐतिहासिक ना होकर सूचक भी है। তাহলে বলছি এখানে অনেক পাত্রই ঐতিহাসিক নয়, এগুলো হচ্ছে সূচক। संवाद की शैली को अन्य कई प्रसिद्ध ग्रंथ में भी अपनाया गया है। তাহলে এই যে সংবাদের স্টাইল এটাকে অনেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থেও অ্যাডপ্ট করা হয়েছে। उदाहरण के तौर पर सन 1913 में एन.सी. किलकर महोदय ने स्वराज कथा नाम से एक पुस्तिका प्रकाशित की थी। এখানে লেখক উল্লেখ করতে গিয়ে উদাহরণ দিয়েছেন যে 1913 সালে এন.সি. কেলকার তিনিও এরকম একটা স্বরাজ্য কথা নামে যে তার বইটা সেটা এরকম কথোপকথনের স্টাইলে লিখেছেন। उसे एक संवाद के रूप में लिखा गया था और वह संवाद सुत और शौनक के बीच में तथा नैमिषारण्य के अन्य ऋषियों के बीच में था। তাহলে এগুলো কি ছিল? শৌনক আর সুতের মধ্যে এবং নৈমিষারণ্য ও অন্য ঋষিদের মধ্যে এই কথোপকথন হয়েছিল। बताइए कुछ काल में लोग इसे भी तो नैमिषारण्य में हुआ संवाद मान सकते हैं। বলছে কিছু বছর পরে এটাকেই লোকে কি মনে করবে যে সত্যি এরকম হয়তো কথোপকথন হয়েছিল। इसी प्रकार महात्मा गांधी द्वारा सन 1901 में भारतीय ससनमान इंडिया होम रूल शीर्षक के
अंतर्गत की कई कृति में भी संवादक और पाठक में संवाद की शैली को अपनाया गया था, परंतु वास्तव में तो संपादक और पाठक के बीच में यह संवाद हुआ नहीं था। तब এখানে বলছে যে 1901 সালে গান্ধীজি তার যে ইন্ডিয়া হোম রুল ভারতীয় স্বশাসন এই যে গ্রন্থটা লিখেছেন, এখানেও পাঠক আর লেখকের মধ্যে সংবাদের স্টাইলে তিনি লিখেছেন, কিন্তু পাঠকদের সাথে তো কখনোই তার সংবাদ হয়নি। ऐसे ही समत रामदास ने सन 1359 और 60 में ग्रंथराज 1659 से 1660 में ग्रंथराज दासबोध नाम से मराठी में जो पुस्तक लिखी, उसमें गुरु और शिष्यों के बीच संवाद की शैली को अपनाया गया था। ঠিক একই রকমভাবে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে রামদাসের 1659 এবং 1660 সালে লেখা গ্রন্থরাজ দাসবোধেও মারাঠিতে লেখা হয়েছে এই বইটা, গুরু এবং শিষ্যের মধ্যে এই টাইপের স্টাইলে লেখা হয়েছে। योग वशिष्ठ जो एक अति प्रसिद्ध ग्रंथ है में भी राम और ऋषि वशिष्ठ के बीच संवाद को अपनाया गया है। তা বলছে এখানে যে যোগ বিশিষ্ট গ্রন্থটিতেও যেখানে রাম এবং ঋষি वशिष्ठের মধ্যে এরকম সংবাদের স্টাইলে রচনা হয়েছে। यद्यपि अनेक लोग मानते हैं कि ऐसा कोई संवाद हुआ नहीं। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে অনেকেই মনে করেন যে বাস্তবিক পক্ষে এই সংবাদ হয়নি। सन 1558 में मराठी की प्रसिद्ध पुस्तक गुरु चरित्र के लेखक सरस्वती गंगाधर सांकरे ने भी इसी शैली को अपनाए हुए सिद्ध और नामधारण के बीच संवाद के रूप में ही ग्रंथ रचना की है। এখানে লেখক আরেকজন উল্লেখ করেছেন যিনি 1558 খ্রিস্টাব্দে মারাঠি প্রসিদ্ধ পুস্তক গুরু চরিত্র এইভাবেই এই স্টাইলে লেখা হয়েছে। दूर क्यों जाए, अभी पिछले दिनों मुझे एक ऐसी पुस्तक देखने को मिला जिसका शीर्षक है क्राइस्ट गीता। তা লেখক এখানে বলছেন যে লেখক কয়েক বছর আগেই এই বইটা লেখার আগেই একটা বই তার হাতে পড়ে যেটার নাম হচ্ছে ক্রাইস্ট গীতা অর্থাৎ খ্রিস্টের গীতা। इसमें ईसा कृष्ण को भगवान मानते हुए इसके साथ संवाद के रूप में ईसाई मत को व्यक्त किया गया है। যেখানে জিসাস ক্রাইস্টকে ভগবান বানিয়ে এই সংবাদের স্টাইলে কথোপকথনের স্টাইলেই লেখা হয়েছে। ये देखकर मुझे आश्चर्य हुआ, किंतु इसके साथ साथ यह और स्पष्ट हुआ कि धार्मिक ग्रंथ में प्राचीन काल से जो संवाद की शैली अपनाई जाती रही उसका प्रचलन आज तक भी कैसे किया जा रहा है। তাহলে লেখক এখানে আশ্চর্য হলেন, হওয়া সত্ত্বেও এটা করলেন যে প্রাচীনকাল থেকেই এই স্টাইলটা অনুকরণ করা হচ্ছে যে পাঠক এবং লেখকের মধ্যে কথোপকথনের ব্যাপারটা। राम गीता, शिव गीता, गणेश गीता, देवी गीता सभी संप्रदायों ने अपनी गीता बनाई हुई है, তাই না? তো এখানে বলছে যে রাম গীতা, শিব গীতা, গণেশ গীতা, দেবী গীতা প্রত্যেকটা সম্প্রদায়ের লোক নিজেদের একটা একটা করে গীতা রচনা করে দিয়েছে। और वो इसके इष्ट के साथ किसी के हुए संवाद के रूप में ही है। আর এগুলো যে যার ইষ্টের সাথে কথোপকথনের স্টাইলে এই গ্রন্থগুলো রচনা করা হয়েছে। तो क्यों ना माना जाए कि गीता नाम के ग्रंथ रचना संवाद के रूप में बाद में हुई। তাহলে এটা আমরা কেন মানতে পারছি না যে এই যে গীতা গ্রন্থ এটাও সংবাদের স্টাইলে পরে রচনা করা হয়েছে। पहले ज्योति स्वरूप परमात्मा द्वारा सुनाए ज्ञान के कुछ थोड़े अंश व्यास जी को हाथ लगे और उसने इसे संवाद का रूप दे दिया। যে ভগবান পরমাত্মা জ্যোতি স্বরূপ তিনি কোনো জ্ঞানের কথা বলেছেন এবং পরবর্তীকালে ব্যাসদেবের হাতে সেগুলো এসেছে এবং ব্যাসদেব সেগুলো এই কথোপকথনের স্টাইলে সেই জ্ঞানটাকে লিখেছেন। बाद में इसके आगे पीछे महाभारत की कथा बनाकर इसमें उसे जोड़ दिया गया। আর ঠিক একই রকমভাবে এর আগে পিছে মহাভারতের ঘটনাগুলোকে রচনা করে এটাকে মহাভারতের রূপ দেওয়া হয়েছে।
गीता के आधारभूत कृष्णार्जुन संवाद को निष्पक्ष भाव से पढ़ने से इहो निष्कर्ष लेना स्वाभाविक तो है। বলছে আমরা যদি নিষ্পক্ষভাবে কৃষ্ণ অর্জুনের এই বাদ বিলাপ দেখি তাহলে এটা আমাদের মেনে নিতে বিশেষ অসুবিধা হবে না। ये बात इससे भी पुष्ट होती है कि गीता में भगवान ने अपनी विभूति का वर्णन करते हुए कहा है कि मैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव हूँ। ता भगवान तार विभूति रूप वर्णनेर क्षेत्रे बोलेছেন যে আমি विष्णुवंशी वासुदेव। अतः यदि द्वारका वाले कृष्ण गीता सुना रहे होते तो ऐसा कहने की बात ही नहीं थी। अर्थात यदि द्वारका वाले कृष्ण गीता सुना रहे होते तो ऐसा कहने की बात ही नहीं होती। তাহলে সুতরাং এখানে যদি দ্বারকাবাসী কৃষ্ণ এই কথাগুলো শোনাতেন তাহলে এই কথাটা উল্লেখ করার কোনো দরকারই ছিল না। संवाद का रूप देकर लिखा गया और नेत्र विहीन अर्थात ज्ञान विहीन व्यक्तियों को सुनाना इसका प्रयोजन हुआ। बोलছে स्पष्ट कि यह ज्ञान वास्तव में परमात्मा द्वारा दिया गया परंतु इसे कृष्णार्जुन संवाद का रूप देकर लिखा गया। अर्थात এটা বাস্তবিক পক্ষে পরমাত্মার দেওয়াই জ্ঞান কিন্তু এটাকে কৃষ্ণ অর্জুন সংবাদের স্টাইলে লেখা হয়েছে। और नेत्रविहीन अर्थात ज्ञानविहीन व्यक्तियों को सुनाना इसका प्रयोजन हुआ। और नेत्रविहीन एवं ज्ञानविहीन व्यक्तिদেরকে এটা শোনানোর প্রয়োজন ছিল। इस लेख के अंत में हम एक बात और कह दें ताकि पाठकों को निर्णय पर पहुंचने में सुविधा हो। তাহলে এখানে লেখক কিছু বিষয় আমাদেরকে বলবেন যাতে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে আমাদের সহজ হয়। वो यो कि स्वयं गीता में कहा गया है कि इस गीता रूपी परम रहस्य को किसी काल में भी तपरहित मनुष्य के प्रति ना कहना चाहिए ना भक्ति रहित के प्रति। এখানে লেখক বলছেন যে वह इहो कि स्वयं गीता में कहा गया है कि इस गीता रूपी परम रहस्य को किसी काल में भी तपरिहित मनुष्य के प्रति ना कहना चाहिए। বলছে যে গীতাতে বলা আছে যে তপরিহিত ব্যক্তিদের প্রতি এই জ্ঞানটা যেন না দেওয়া হয়। भक्ति रहित के प्रति अतः यह गीता ज्ञान धृतराष्ट्र को सुनाना ही नहीं चाहिए था क्योंकि वह तो भक्ति रहित और तप रहित था। বলছে যে গীতা জ্ঞান যারা ভক্তি রহিত যেমন ধৃতরাষ্ট্রের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে যারা অন্ধ তাদেরকে এই জ্ঞান শোনানো উচিত নয়। इस प्रकार और भी बहुत से तथ्य पाठकों के सामने रखे जा सकते हैं। এরকম আরো অনেক তথ্য পাঠকদের সামনে रखा যেতে পারে जिनसे यह मालूम होता है कि महाभारत और गीता के स्वरूप में बहुत ही परिवर्तन हुए हैं। যার দ্বারা আমরা বুঝতে পারবো যে মহাভারত এবং গীতার মধ্যে অনেক পরিবর্তন আনা হয়েছে সময়ের সাথে সাথে। हमने तो इस तथा इससे पिछले लेख में केवल सार रूप में ही कुछ बातों के उल्लेख किया है। অর্থাৎ লেখক আগের চ্যাপ্টারে খুব সামান্য রূপেই সংক্ষিপ্ত রূপে सार रूपे এই কথাগুলোকে বলেছেন। अब इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप ही निर्णय कीजिए कि महाभारत में कितनी ऐतिहासिकता है और गीता में कितनी मौलिकता है। তাহলে এখন আমরা যারা পাঠক তাদের এটা বিচার করতে হবে যে তাহলে গীতাতে মহাভারতে কতটা মৌলিকতা সত্যতা রয়েছে এবং গীতার জ্ঞানে কতটা মৌলিকতা বা পূর্বের ঈশ্বর যে জ্ঞান উচ্চারণ করেছেন তার সাথে আর বর্তমান গীতার সাথে কতটা মিল আছে। আজকের জন্য এটুকুই। আপনাদের সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এর পরের দিন আমরা নতুন একটা চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করব। আর আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করছেন, শেয়ার করছেন, কমেন্ট করছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনারা আমাদেরকে ভীষণভাবে উৎসাহিত করছেন, এর জন্য আপনাদের প্রতি
আমরা ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ। ওম শান্তি।